Okay, class 5 chapter number 10 page number কত এটা রে 81 topic composition of air. Composition মানে কি দিয়ে তৈরি? Air is a mixture of gases, about 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases like carbon dioxide, helium, neon and argon are present in the air. So অনেকগুলো গ্যাস মিক্স থাকে. What is the major constituent? Nitrogen. And তারপর হচ্ছে সেকেন্ড মেজর হচ্ছে অক্সিজেন and 1% হচ্ছে carbon dioxide, helium, neon, argon এগুলো other gases. It also contains water vapor and dust particles. Number 1, oxygen. All organisms need oxygen for breathing. We cannot burn anything without oxygen. So oxygen is useful for breathing and burning. एक्टिविटी दिया है सिंपल एक्टिविटी दुटो मोमबत्ती चलছে एक को अगर ग्लास से ढक दोगे तो क्या बुझ जाएगा क्यों बुझ जाएगा रोशन एयर नहीं मिलेगा ऑक्सीजन एयर में ही ऑक्सीजन रहता है ठीक है ना नेक्स्ट नंबर 2 नाइट्रोजन ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ सब जीव जंतु को चाहिए हमको भी चाहिए नाइट्रोजन हमको कहां से मिलता है खाने से हवाते एत गैस नाइट्रोजन किंतु नाइट्रोजन हम लोग सांस ले रहे हैं लेकिन दैट इज नॉट यूज्ड बाय अस वी गेट नाइट्रोजन बाय फूड प्लांट्स एनिमल्स बट दे कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर लेकिन जो जीव जंतु है डायरेक्टली हवा से नहीं यूज कर सकते यूज करते पाबे नाइट्रोजन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल नाइट्रोजन इज एडेड टू द सॉइल थ्रू ফার্টিলাইজার্স তো বেশিরভাগ গাছগুলো কোথা থেকে দেয় নাইট্রোজেন সয়েল থেকে নেয় হাওয়া থেকে তারা নিতে পারে না আর নাইট্রোজেন আমরা মাটিতে মেশাই কি করে ফার্টিলাইজার্স মেন ফার্টিলাইজার্স হচ্ছে ইউরিয়া সাদা সাদা সাবুদানা মতন হয় Animals get nitrogen from the food they eat. Animals से कोथा থেকে पाए खावर থেকে including us. Nitrogen does not support burning. तो nitrogen आग लगने के लिए आग जलाने के लिए जरूरत नहीं है. Number 3, carbon dioxide. Green plants use carbon dioxide to make their food. It is also used in fire extinguishers to put out fire. तो plants को चाहिए CO2. CO2 माने carbon dioxide. खाना बनाने के लिए photosynthesis. और उटा आग बुझाने के लिए भी सिलेंडर में भरा जाता है छोटा छोटा सिलेंडर में आग निभाने जन्य फायर एक्सटिंग्विशर्स यस नंबर 4 वाटर वेपर आर फॉर्म्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओशियंस रिवर्स एंड लेक्स बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन नाउ वाटर वेपर आर फॉर्म्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओशियंस रिवर्स एंड लेक्स সানের হিট থেকে ভাপটা তৈরি হয় তাই তো সমুদ্র নদী নালা যত আছে The amount of water vapor present in the air is called humidity. और हवा में जितना भाप है उसको क्या बोलते हैं उसको humidity बोलिए हमरा. The water vapor can change the weather. আর water vapor থেকে কিন্তু weather change হয়. খুব বেশি water vapor হলি বৃষ্টি হবে কিন্তু বাদল बनेगा মেঘ তৈরি হবে কে চরমর করছে আর বৃষ্টি It condenses to form clouds, rain, fog and snow. Condense মানে ঠান্ডা হয়ে একটু ঠান্ডা হলে রেন বেশি ঠান্ডা হলে তখন আবার স্নো বা ফগ হতে পারে When the amount of water vapor is more in air, the humidity is high and air is said to be humid. যখন ওয়াটার ভেপার বেশি থাকে হাওয়াতে আমরা কি বলি এয়ার ইজ হিউমিড কোন সিজনে হয় রেনি সিজনে বেশি চটচটে স্যাঁতস্যাঁতে কাপড় জামা শুকায় না पसीना नहीं सूखता है When the amount of water vapor is less in air, the humidity is less and air is said to be dry. এটা winter season হয় এখন না এখন একটু রেন হয়েছে নালে একদম উইন্টার থাকলে ড্রাই সেজন্য আমাদের ঠোঁট ফাটে গাল ফাটে ড্রাই ওয়েদার থাকে তখন You feel uncomfortable in humid air because the sweat from your body does not evaporate easily. তো humid weather এ খুব uncomfortable লাগে খারাপ লাগে অস্বস্তি লাগে ঘামটা চট করে শুকায় না পুরো কপড়া গিলা হয়ে जाता है Other gases Air also contains helium, neon and argon. These are the names of other gases. गैस का नाम है बेटा आर्गन नियॉन हीलियम सब गैस का नाम है MCQ What is the blanket of air around the earth called? Atmosphere. Which of the following gases used in fire extinguishing? Carbon dioxide. Importance of air All organisms need air that is oxygen for breathing air by oxygen is necessary for burning also air helps in movement of gliders kites parachutes and sailboats
Air is filled in footballs and tire tubes. Air helps in rotating the blades of windmill and thus is used in generating electricity. Now properties of air. हवा कैसा क्या होता है, तार की वैशिष्ट्य विशेषताएं क्या क्या है. फर्स्ट, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. हवा जगह लेता है. Now one activity is there very simple. एक कांच का ग्लास लो, उसको पानी में से डुबो. कांच का ग्लास का दिखेगा, खाली फाঁকা কিছু নেই, জল কিছু নেই. উল্টা করো, উল্টো করে এটাকে জলে ঢোকাও, দেখবে পুরো পানি उसमें नहीं घुसेगा, গ্লাসের মধ্যে ঢুকবে না. দিয়ে গ্লাসটাকে একটু টিল্ট করে বেঁকাবে, इसको तिरछा करना, क्या निकलेगा? बबल्स, बुलबुला निकलेगा. बुलबुला कहाँ था? ग्लास के अंदर. एयर जो था, ठीक है ना. एयर 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 में सब कुछ है. और खाली ऑक्सीजन मिलेगा हमको ऑक्सीजन सिलेंडर में, बाकी सारा जगह सब मिक्सचर है भाई, चनाचूर. नेक्स्ट, नंबर 2, एयर हैज मास. मास माने वजन. द सिंपल एक्सपेरिमेंट इज गिवन. दोनों बलून फुलाया हुआ सेम था ना, ये तराजू है, दोनों तरफ बराबर. एक को हवा निकाल दिया तो কোনটা বেশি भारी হচ্ছে? रेड वाला है ना. কেন भारी ওটা? हवा है. इसी को हम एक और कर सकते हैं, दो सेम बलून ले लो आप, सेम बलून एक ही वजन का, एक में हवा भरो एक में खाली. কোনটা বেশি भारी হবে? जिसमें हवा है, যেটা हवा भरबो. नेक्स्ट, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. हवा प्रेशर देता है. যেমন অনেক জোরে ঝড় দিলে উল্টো দিকে আমরা গেলে তো হাওয়াটা ঠেলে দেয় আমাদেরকে, তাই তো? প্রেশার ওটা তো অনেক বেশি বেশি. এখানে ছোট্ট একটা এক্সপেরিমেंट দিয়েছে. वी नो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. तो हम लोगों ने पढ़ा पॉइंट 1-2, एयर जगह घेरता है, उसका वजन भी होता है. एनीथिंग दैट हैज मास एक्सर्ट्स प्रेशर. और जे कोनो जिनिस जेटा तार मास আছে, वजन है, वो प्रेशर भी देता है. जैसे ये मोबाइल, ये भी प्रेशर देगा. अगर मैं हाथ में इसको रखूंगा, नीचे को दबाएगा कि नहीं? हमारा हाथটা तो नीचे दिखे जाबे, भारी है बोल के, और भारी होगा तो और बेसी प्रेशर देबे, ताई तो. सो एयर आल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हवा जो प्रेशर देता है क्या बोलते हैं उसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. डू यू नो, देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड with an instrument called barometer. barometer একটা ছোট একটা যন্ত্র যেটাতে আমরা প্রেসারটা মাপতে পারি. না, এখানে একটা এক্সপেরিমেন্ট দিয়েছে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসারের জন্য. একটা গ্লাসে জল ভরতে বলছে, দিয়ে নিচে একটা ফ্ল্যাট কার্ডবোর্ড, মানে কোনো গ্যাপ থাকবে না, ওটাকে লাগিয়ে ভালো করে টাইট করে ধরে ऐसा उल्टा करके पकड़ना है कुछ सेकंड, फिर छोड़ दो आप. कार्डबोर्ड को देखो, खींच के रखेगा, ठीक है ना. और पूरा ग्लास फुल नहीं भरना है, একটু জায়গা ছাড়বে. পুরা একদম, হ্যাঁ, কিনারে तक ফুল ভরবে, মানে একদম ধার পর্যন্ত. একটু গ্যাপ তো থাকবে, একদম ফুল তো ভরতে পারবো না, মানে ঠিক আছে. কার্ডবোর্ড পুরো ইয়ে হয়ে যাবে. এটা বাড়িতে করে দেখতে পারো. হ্যাঁ, এমনি করবে না, একটু বালতির উপরে রেখে ধরে করবে, বাই চান্স যদি হয়ে যায় ধপাক করে পড়বে, ঠিক আছে. कॉपी का कवर होता है ना, कॉपी, पुराना कॉपी का कवर, वो लगा के देख सकते हो. नेक्स्ट, नंबर 4, एयर कैन बी कंप्रेस्ड. कंप्रेस माने उसको दबा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना. एयर कैन बी कंप्रेस्ड एंड पुश्ड इनटू स्मॉल स्पेसेस बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इन एयर आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर. সলিড লিকুইড গ্যাস চ্যাপ্টারে পড়েছিলাম, গ্যাসের মলিকিউলস দূরে দূরে থাকে, সেটাকে আমরা প্রেসার দিলে কিন্তু কাছে চলে আসবে, ঠিক আছে. সেই জন্য আমরা গ্যাস সিলিন্ডার বা ডিওড্রেন্ট ও গ্যাসগুলো প্রেসার দিয়ে অনেকটা ভরা থাকে, অনেক দিন চলে, তাই না. Number 5, air expands on heating and contracts on cooling. When air is warmed, it expands and takes up more space. हवा गर्म होने से फैल जाता है, expand माने छोड़ी ही जाए, फैल जाता है. और ठंडा होने पे कॉन्ट्रैक्ट यानी काछे काछे चले ऐसे पार्टिकल्स गुलो. On the other hand, when air is cooled, it shrinks and occupies less space. সেই জন্য গরম দিনে একটু গরম হাওয়াটা বেশি চলে, গরম দিনে হিটের জন্য হাওয়াটা গরম হয়ে যায়, দিয়ে এক্সপ্যান্ড হয়, এক্সপ্যান্ড হলেই কিন্তু এয়ারটা, হাওয়াটা তৈরি হয়. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर प्रेशर. एयर प्रेशर का जरूरत क्या क्या काम है. एयर प्रेशर हेल्प्स इन एवरीडे लाइफ लाइक इन फिलिंग अप अ सिरिंज एंड फाउंटेन पेन. सिरिंज माने इंजेक्शन যেটা বলি, फाउंटेन पेन মানে इंक पेन যেগুলো হয় তার মধ্যে ড্রপার দিয়ে বা उसमें भी इंजेक्शन जैसा भी रहता है, उसमें खींचने से इंकटा भरा है. तब ड्रिंकिंग विद अ स्ट्रॉ, है ना, नारियल पानी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो स्ट्रॉ से पीते हो आप लोग. यूजिंग ड्रॉपर्स, চোখে ড্রপার পাওয়া যায়, এখন তো সব বোতলের মধ্যেই ড্রপার থাকে, আগে থাকতো.
I also have a dropper এখানে আছে তো বিকজ অফ এয়ার প্রেশার আমরা স্ট্র থেকে আমরা জুস বা অন্য কিছু খেতে পারি when you drink juice with a straw the air inside the straw is removed while sucking মানে যখন চুষতে না তো পাইপ का जो স্ট্র है তার হাওয়াটা আমরা বার করে নিই আর হাওয়া বার করে নিই তাহলে ওখানে প্রেসারটা কমে গেল দিয়ে কি হয় উপরে প্রেসারটা বেশি তো নিচে থেকে জুসটা কিন্তু পাইপে চলে আসে ऐसे अब बिना खींचे जूस आएगा मुंह में नहीं आएगा तो मोटर लगाना पड़ेगा तो আমরা কি করি চুষি আমরা চুষলে ভেতরে হাওয়াটা निकल जाता है अंदर का पाइप का हवा आदि जूसটা উপর দিকে চলে আসে the air pressure outside at the surface of the juice is more air pressure on the surface of the juice when then forces the juice to move up inside the straw the dropper also works in the same way তো দুটি ড্রপারটাও যেটা দেখালাম একই ভাবে কাজ করে सिरिंज दीजिए एखाने कभी अगर कोई पुराना सिरिंज कोई हम लोग तो खेलते थे टाना टानी पानी पिचकारी भी पिचकारी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिरिंज ओनली पिचकारी सिरिंज में उतना नहीं काज करे ऐसे खींचते तो पानी उसमें आता रंग वाला है ना सेम तो उसमें अंदर क्या होता है पिचकारी के अंदर हवा को हम खींचते हैं तो पानी को भी खींचता है वो नेक्स्ट वाटर ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर 3/4 of our earth's surface is covered with water 3/4 মানে 4 ভাগ का 3 ভাগ কি আছে জল আছে but only 3% of total available water can be used for drinking लेकिन total যত জল আছে তার কত পার্সেন্ট আমরা খেতে পারবো 3% and 97% of water is in the oceans it contains salts and cannot be used for drinking salty থাকে সেজন্য আমরা ড্রিঙ্ক করতে পারবো না now write some uses of water other than drinking bathing cooking cleaning and অনেকগুলো আছে লিখতে পারো তুমি পরে লিখে নেবে next we get water from rivers ponds lakes and rain what is the main source of water rain yes we also get water from ground by using wells hand pumps etc তারপরে motors pumps যেটা বলি hand pump তো এমনি মোটর যেটা আমরা সাবমার্সিবল পাম্প বলি but deep tube well the water in rivers ponds and lakes is not pure pure মানে পরিষ্কার সাফ শুদ্ধ pure মানে ভালো হচ্ছে শুদ্ধ many things like dirt mud and germs are mixed with water and make the water unfit for use তো অনেক কিছু নোংরা জিনিস জার্মস হয় গন্ধগি ধুল মিট্টি এগুলো মিশে জলটাকে নোংরা করে আনফিট করে the substances that make the water unfit for use are called impurities तो ये गंदगी क्या बोलते हैं इसको impurities impurities are of two types কি কি আছে first soluble and second হচ্ছে insoluble soluble impurities মানে जो घुल जाता है मिशे যায় যেগুলো the impurities that get dissolved in water are called soluble impurities dissolved মানে যেটা পুরো মিশে যায় যেমন salts potassium and sodium सोडियम सॉल्ट्स का तो जो हम खाने वाला नमक है वो सोडियम सॉल्ट ही है वो मतलब साइंस में किंतु ওটা তো আমরা সবসময় তো नमक मिला मिला के नहीं पी सकते हम लोग ना insoluble impurities the impurities that do not get dissolved in water are called insoluble impurities for example sand mud जो घुलता नहीं मिक्स नहीं होता है MCQs now what percent of the total water is used for drinking 3% air dash on heating expands on heating yes next removal of impurities from water ना कैसे गंदगी साफ करेंगे নোংরাটা কিভাবে পরিষ্কার করব पॉइंट नंबर 1 रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज जो घुलता नहीं उसको कैसे साफ करेंगे इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज लाइक सैंड कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स ए सेडिमेंटेशन in this method a mixture of water and insoluble impurities is allowed to stand undisturbed in a container for some time माने गंदा पानी ऐसी बिना हिलाए डुलाए ना नोड़ी छोड़ी একটু রেখে দিই আমরা কি হবে the heavy insoluble impurities settle down at the bottom of the container तो जो भारी गंदगी भारी নোংরা গুলো একটু আস্তে আস্তে পর নিচে জমে যাবে you can see the picture also after some time নিচে জমে যাচ্ছে this layer of impurities is called sediment तो এই যে গন্দগি নোংরাটা কি বলছি আমরা sediment when the impurities settle down clear water is left above the layer of impurities this process is called sedimentation ऊपर साफ पानी रह जाता है उसका जलटा থেকে যায়
এটা কি বলি আমরা, এই প্রসেসটা কি বলছি, সেডিমেন্টেশন। দ্য রেট অফ সেডিমেন্টেশন ক্যান বি ইনক্রিজ বাই অ্যাডিং কেমিক্যালস লাইক অ্যালম, দিস ইজ কল্ড লোডিং। सेडिमेंटेशन माने ये जो बैठ নোংরা জিনিসগুলো বসে যাচ্ছে নিচে, इसको हम फास्ट कर सकते हैं। एलम फिटकरी जेटा, फिटकरी बोलते हम लोग, बांग्ला फटकरी बोली, बार बार दुकाने थाके, दुकाने मुदीखाना दुकाने पाया जाए, ওটা মিক্স করলে জলদি से नीचे जम जाएगा, बैठ जाएगा सब गंदगी। এই প্রসেসটা কি বলছি আমরা, লোডিং। नेक्स्ट नंबर बी डिकंटेशन। आफ्टर सेडिमेंटेशन the clean water is poured gently into a separate container. You can see the picture. साफ पानी, পরিষ্কার জলটা আস্তে আস্তে করে, you can see a glass rod, कांच का रॉड है वो, बिना ग्लास रॉड का भी कर सकते हैं, धीरे धीरे साफ पानी को निकाल लेते हैं, পরিষ্কার জলটাকে বার করে নেব without disturbing the sediment. This process is called decantation. Number C হচ্ছে filtration, और easy মানে ছাঁকনি, छान लो इसको। This method is used to separate water from insoluble impurities like mud and sand by using a filter paper. फिल्टर पेपर एक अलग टाइप का कागज आता है, जैसे टिश्यू पेपर होता है शादी में देते हैं सफेद रंग का, उसी टाइप का आता है। टू फिल्टर अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, अ कोन ऑफ फिल्टर पेपर इज मेड एंड केप्ट इनसाइड अ फनल। तो फिल्टर पेपर को कोन शेप में बना लेते हैं, ऐसे कागज लेके उसको ऐसा कोन शेप बना लेते हैं, एरम करे कोन शेप बनिए, यू कैन सी द फनल, उसमें डाल देते हुए मुद्दे रेखे दिया है। The mixture is poured into the funnel. The sand does not pass through the filter paper and remains behind on the filter paper. तो बालीटा तो जाबे ना, अटकी जाए ओखाने। हाँ, এটা কি বলা হয়, रेजिडिउ। जो बालू अटक जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिडिउ। कहाँ अटकता है, कोথায় থাকে, फिल्टर पेपर এর উপরে। फिल्टर पेपर কোথায় আছে, ফানেলের মধ্যে। वेरी गुड। The clear water comes out of the filter paper and is collected in the beaker kept below the funnel. तो साफ पानी नीचे वाले आपके उसमें जम जाता है, दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। নোংরাটা কি বলছে, रेजिड्यू है ना, जो गंदा है, जो बालू ऊपर फनल में, रेजिड्यू, और साफ पानी को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। दिस मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट नंबर 2, रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज। अब जो पानी में पूरा घुल जाते हैं, मिशे जाए जलेर मध्य, की करबो, soluble impurities can be removed by the following two methods. Number 1, evaporation. In this method, the solution containing soluble impurities like salt is heated. After some time, water gets evaporated, that is changes into steam, and the impurities are left behind. এটাতে কিন্তু আমরা জলটা পাবো না, জলটা তো ভাপ হয়ে যাবে, কি পাবো, ইম্পিউরিটিজ পাবো। এই মেথডটা কিন্তু কোথায় ইউজ হয় বলো তো, ইন মেকিং অফ সল্ট। সল্ট में तो सॉल्ट चाहिए हमको, জল চাই না, জলটা ভাপ হয়ে যায়, সল্টটা পেয়ে যায়, কিন্তু এটাতে জল পাবো না। बी मेथडে दोनों मिलेगा हमको, सॉल्ट भी मिलेगा प्लस वाटर भी मिलेगा, डिस्टिलेशन। इन दिस प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन बोथ impurities and pure water can be obtained. In this process, impure water is heated in a flask. You can see the picture, flask, round flask बोला এটাকে, এমন হিট করা হয়। On heating, water changes into steam and impurities are left behind in the flask. तो हीट करने से पानी भाप होगा, और लास्ट भाप होते होते नीचे নোংরা impurities থাকবে। The steam passes through the condenser. You can see a condenser, पासे लंबा रॉड দেওয়া আছে पाइप, तो उसमें से भाप पास होता है। আর ভাপের চারিদিকে কি আছে, কোল্ড ওয়াটার, কন্ডেন্সার দেখো, পাইপ লাগানো আছে, ওয়াটার আউট টু সিঙ্ক, আর কোল্ড ওয়াটার फ्रॉम टैप। এটার মধ্যে ঠান্ডা জল থাকে, তার ঠান্ডা पानी के साथ जब भाप कांटेक्ट में आएगा क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, वाटर वेपर विल कंडेंस, আর कंडेंस হয়ে কোথায় গিয়ে কালেক্ট হচ্ছে, ওই যে লাস্টে গিয়ে পিওর ডিস্টিল ওয়াটার কালেক্ট হচ্ছে। এটাই বলা হয় ডিস্টিল ওয়াটার, যেটা ব্যাটারিতে ভরা হয়, ইনভার্টার ব্যাটারিগুলো ভরা হয়। নেক্সট টপিক, পিউরিফিকেশন অফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। এটা আগে পড়েছিস তোরা, কি করে জল পরিষ্কার করি আমরা। We must drink pure water because impure water is harmful to us and may cause many diseases. We can purify water by using the following methods. The impure water আমাদের অনেক রোগ হতে পারে, बीमारी हो सकता है, তো আমাদেরকে পরিষ্কার করতে হবে। কি করে করব? ফার্স্ট মেথড হচ্ছে বয়লিং, ভেরি সিম্পল। ওয়াটার ইজ হিটেড ফর 10 minutes. Boiling kills the germs present in water and makes the water pure. It is the simplest way to purify water. এটা পিওর হয়ে মানে জার্মস থাকবে না, কিন্তু সলিউবল বা ইনসলিউবল ইম্পিউরিটিস গুলো কিন্তু থেকে যাবে, তাও জলটা কিন্তু ক্ষতি করবে না খুব একটা। 2 হচ্ছে ক্লোরিনেশন, অ্যাডিশন অফ ক্লোরিন ট্যাবলেটস
in water to kill germs and to make water pure is called chlorination. তা আমরা জলের মধ্যে কি ক্লোরিন ট্যাবলেট অ্যাড করি, তাহলে ওটা জার্মসগুলো মরে যায়, আর এই প্রসেসটা কি বলা হচ্ছে ক্লোরিনেশন। আর থার্ড হচ্ছে ওয়াটার পিউরিফাই। ইলেকট্রিক্যাল ওয়াটার পিউরিফায়ার ইজ ইউজ টু গেট পিওর ওয়াটার, and nowadays in most of the houses RO water purifier is used. এই যে ছবি দেওয়া আছে RO, এই জলটা একটু মিষ্টি মিষ্টি লাগে, কেউ বলে কষ্টা বলে। আচ্ছা, know this also, dried and powdered drumstick seeds, মানে শুকনো সজনে ডাঁটার বীজ, মোটা মোটা ডাঁটা হয়ে যায়, যখন বুড়ো হয়ে যায় তার মধ্যে বীজ থাকে, সেই বীজটাকে পাউডার করে যদি জলে মিশিয়ে দিই, ওটা পিউরিফাই জল পরিষ্কার করতে পারি। It settles down the impurities in water and also kills the bacteria present in water. তা সেটেলস ডাউন মানে লোডিং হেল্প করে, লোডিং এ প্লাস ব্যাকটেরিয়াগুলো মেরে দেয়। সজনে ডাঁটা। ডু দ্য শর্ট কোয়েশ্চেন্স ইন দ্য বুক, ABC যাদের করা আছে চেক করো, যা করা নেই করো, তারপর আমি একটু পরে ডিসকাস করছি, আর বাকিগুলো আমি ডিসকাস করছি, ঠিক আছে? ডি পর্যন্ত করো, হ্যাঁ, পেন্সিল দিয়ে বুকে করো।